Yan. Sukan pre. Okay na, bugat mo tingnan na. Payo. Kung isalta kay. Buot. Pag-gloves oh. Ay na ng gloves. Pambog siya, pambog. Lompat ng gabaw ako. Yan. Dirin lang ko pre. Ako ning kuan. Ana, ako to mani. Again pa ka. Malibang Pilipin. Tagat ta ka. Likod na kayo ko ng Pilipin. Lata. Okay na na. Ano ko gamit sa ikaw be? Gulit lang, tito gyoy. So guys, nata karon sa kuan, Barangay Lingayaw. Magkandak ta karon og PD o pregnancy diagnosis. Aning kabaw nga gipani sa atong farmer. Ato na siyang kuuton guys para mahibalan gid og boros pagid siya og boros og aron mahibalan og pila ka bulan. Pero ang problema ni guys kay bad news ang resulta. Paghikap na ko ni guys, imti gid siya gadahom ra pagid ang atong farmer nga boros lagi. Sound naman na nga wa magisulod. Guys, continue lang ko isa. Ini boros. Ha? Ano sa atin yung ingon? Tutoy ito tutoy. Wallahi. Bri. Ko running horn ane? Ha? Ko ra. Kanay og kato yung giingon nga August. Ako na. Diri pa og kamot masugat ang agtang unsa mauna na. Okay, dako. Oh? Karon ta nating anak ko na gud siya. Walay suod mga idol. Laay. Tae ra mga Ara, idol oh. suod. Pagkahuman na og kuot guys, ako lang ning gipurga og vitamins ning kabaw ni farmer kay para og mangulag sunod ato lang pong tirahan. Thanks for watching guys. Sunod video na sab.